Muy buenas, Sonia, ¿cómo estamos? ¿Se me escucha bien y todo eso? Sí, hoy empiezo un poquito antes porque tengo cosas que hacer, básicamente. Y tampoco sé cuánto voy a durar por el tema de la garganta. Así que bueno, a ver qué tal se nos da hoy el asunto. Ay, a ver, decidme si todo se escucha bien y empezamos. Vamos a ver. Venga. Vale, se me escucha bien, todo va bien. Estamos aquí. A ver, pues bueno, vamos a empezar. Tenemos que cerrar esta misión y una vez que ya estemos cerrada ya, pues haremos cosillas. Otro tipo de cosillas. A ver, me ha cargado aquí. Justo aquí, creo que aquí no tengo nada más. Mira que volvemos y demás. He estado mirando los DLCs. Vale, he estado mirando los DLCs. Dos de ellos son monturas. Otros dos de ellos son para el multijugador. Yo no sabía que este juego tenía multijugador, pero tiene multijugador. Y tres son las fauces de Hancock, el intruso, que se activa al final del juego, y otro más, el descenso, que es el de todo el tema de las profundidades y todo ese rollo. Así que bueno, haremos eso mejor. Y vemos el descenso. El intruso se hace al final del juego, de la campaña principal. Así que bueno, poco a poco. Y ya está. Ay, maleta megua. Todo va a ser divertido, chachi piruli. Y ahora tenemos que ver qué decidimos con todo este tingueado que ha pasado. Your sister attempted regicide in front of the entire court, Gaspard. You're the spy master. If anyone knew this atrocity was coming, it was you. You don't deny your involvement. I do deny it. I knew nothing of Florian's plans. But you knew it all and did nothing. I don't know which is better. That you think I'm all-seeing, or that you're trying so hard to play innocent. Esto se sacan los ojos. Enough. We will not bicker while Tevinter plots against our nation. For the safety of the Empire, I will have answers. A ver, ¿qué hacemos? ¿Esto qué es? Usa las pruebas recordadas para Gaspar para apoyar a... A ver, usa pruebas recuperadas contra Gaspar. Voy a decir esto. Your captain tells me you spent all night sneaking mercenaries into the palace, Gaspard. You intended to attack. And where did your troops come from, Inquisitor? If sneaking men into the palace is damning, then we are both damned. En cuanto a vuestras órdenes, habéis amenazado al concilio, vuestros mercenarios, lo jura, habéis matado a un emisario. Esto, órdenes. I have the instructions you sent your general to sneak men into the palace in preparation for an attack. It was a defensive choice. I expected betrayal here, just not by my own sister. By all means, continue to protest your innocence, Gaspard. We find this performance endlessly fascinating. Contrató un mercenarios. Asesinó a un emisario. He also murdered a council of heralds emissary. I found the body and his knife in the servants' quarters. I have done no such thing. Hombre, también lo pudo hacer la hermana. Contrató un mercenario. And his mercenary captain will be happy to tell you all their plans for the coup tonight. Thank you, Inquisitor. There can be no doubt of your treason, Gaspard. No, it seems there cannot. In light of overwhelming evidence, we have no choice but to declare you an enemy of the Empire.
You are hereby sentenced to death. Briella también es cómplice. Eso me lo cayó. Venga, eso me lo voy a callar. The Empress has spoken. Long live the Empire. Thank you, Inquisitor, for all your efforts tonight. I owe you my life, and Orlais owes you its future. Pero la elfa también tenía sus cositas, You ¿eh? have done a service for the Empire never to A be Corea no le ha forgotten, my gustado. friend. This piece is your doing. You truly are the instrument of Andraste. Orlais will never forget your part in this. Nor will I. Ujú. Lords and ladies of the court, the civil war which has plagued us is at an end. The Orlesian Empire is whole again. Those who drove us into war for selfish gain have been dealt with as traitors. Gaspard de Chalon is guilty of treason. He is no longer our cousin and shall never again hold title or land in Orlais. We have lost enough. No more! Now, we can move forward to healing and restoration. In our hour of need, the Inquisition has faced these dangers beside us. It is the honor of Orlais to stand with Andraste's herald to end this crisis. And in ages to come, our children and grandchildren can say that we left them a brighter world. Will you address the court, my friend? Sí, deberíamos centrarnos en la paz. El enemigo tiene contactos. Disponeos a luchar. No sé qué decir. Esto primero, venga, va. Ending the war was the first step. Our final goal must be peace for all Thedas. Well said, Inquisitor. We of the court must use our resources. Not every battle is won on the field, but that is tomorrow. Tonight, feast, my friends. Enjoy our victory. There will be many more to come. Ay, por favor. The Orlesian nobility make drunken toasts to your victory, and yet you are not present to hear them. Do you tire so quickly of their congratulations, Inquisitor? 'Tis most fickle, after all your efforts on their behalf. Paso de toda esa gente. Me alegro de veros. Everyone suddenly wants to talk to me. You, at least, I'm glad to see. Then I have happy news, as you shall be seeing a great deal more of me. By imperial decree, I have been named liaison to the Inquisition. Celine wishes to offer you any and all aid, including mine. Congratulations. Qué bien. A ver, ¿queréis uniros a mí? I had no idea you were interested in joining the Inquisition. The assignment has been given to me, regardless of my personal interest. Celine knows you face an opponent who wields great magical power, which is far more important than her own curiosity. You will require my knowledge if you are to defeat such magic. Regardless, Corypheus is a threat to Orlais and to myself. Thus, I am not opposed to the appointment. Bueno, ¿qué sabéis hacer? What skills do you have that would benefit us? I have knowledge which falls beyond the realm of most mages. Sí, eso es verdad. I suspect this is also true of Corypheus, thus it behooves you to add to your arcane arsenal, yes? Mundane knowledge will not bring the rift in the sky to a close, after all. ¿Sois maga de sangre? When you say knowledge beyond the realm of most mages, do you mean blood magic? I know many obscure, forgotten, and forbidden arts. Some of it you might consider blood magic, yes? Should thought of that frighten you, allow me to offer reassurance. Knowledge alone does no harm. What I possess, I place at your disposal to make use of or ignore as you desire.
Ay, la verdad es que molaría que Morrigan estuviera en el equipo. Poder jugar con ella. Bienvenida, sí. Welcome to the Inquisition, Morrigan. A most gracious response. I shall meet you at Skyhold. Yo os digo, molaría que se pudiera coger para el equipo. I can't believe you escaped before me. A fat count insisted on talking about soup for 15 minutes. We can return to Skyhold whenever you like. The sooner the better. Is something wrong? Ha sido una noche larga. Estoy más que bien. Se avecina más problemas. El pobre duque. Pobrecillo. Estoy más que bien, sí. Things went according to plan for once. I couldn't be happier. It is a bit of a surprise, isn't it? We will need to put the soldiers at Skyhold on alert. Better to be safe. Vamos a casa. Aún no. Vayamos a bailar, hombre. Quiero bailar contigo. Wait. There is one thing we must do before we go. May I have this dance, Lady Cassandra? A dance? After all we've been through tonight? Can you think of a better way to celebrate? ¡Hala! I suppose this isn't terrible. Me tiene que subir a un taburete o algo, ¿no? Porque estaba más o menos a la misma altura que ella. Me tiene que subir yo a un taburete o algo. Si no, no tiene sentido, ¿eh? Esa altura que yo tenía ahí. No. A mí no me engaña el juego, ¿eh? A mí no me engaña. Estaba subido un taburete. Ay. Y Cassandra es bastante alta. Yo soy pequeñito. No puede ser eso, ¿eh? En fin. Pues ya una cosa menos. A lo mejor más tarde, fuera de cámara, luego... The matter is urgent, Lady Josephine. I am well aware of that, revered mother. We will need them to return to Valroyo as soon as possible. There are ceremonies, ordinations. Make us mercy. That's quite impossible at the moment. However, I will see to this matter as soon as possible. My Lord Inquisitor. Please, may I have a word with you? Ahora tengo que decidir si Liliana o Cassandra sea la madre. Qué mal rollo. ¿En qué puedo ayudaros? How may I assist you, revered mother? With the political turmoil put to rest, our minds turn to a single question. The next divine. We cannot answer it without the left and right hands of Divine Justinia V. I have already told you, revered mother. Lady Liliana and Seeker Cassandra cannot be spared from their duties. But surely with the support of the Empire, the Inquisition will not be harmed by the loss of just 2 souls. Ay, madre mía. A ver, ¿por qué las necesitas? Why do you need Liliana and Cassandra? They were Her Holiness's most trusted advisors. They represent her legacy, her hopes for peace in Thedas. They could rally the Grand Clerics to follow as no candidate from the clergy has been able to. Tan divina está... dividido que diga. ¿Qué dices? ¿Las tenéis en qué estima? ¿Son candidatas a divina? Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a decir esto. Liliana and Cassandra are candidates to become the divine? How is that possible? Not yet. But they could be. We need them to be. There is precedent. Other times when clerics remained deadlocked, a successor was chosen from outside the clergy. Lady Liliana and Seeker Cassandra were Justinia's most trusted friends and advisors. Our late divine is still held in high esteem. To honor her, the Grand Clerics might support one of them as successor. Ay, madre mía.
¿Cuánto tiempo estaríamos en ellas? How long does the Chantry need them? Several months, at least. If one of them is crowned divine, she would not be returning to the Inquisition. Dejaré que decidan ellas. Liliana and Cassandra would have to make that decision for themselves. And they certainly will, at a later date. The Inquisitor has only just returned and has important business to attend to. You must excuse us, revered mother. Bueno, divertido. Don't let them detract from your victory at Alam-Shiral. The support of the Empire should make our search for the Grey Wardens easier. Varric is eager to help his friend Hawk. Divertido. En fin, vamos a ver con nuestros compañeros. Hoy toca ver con nuestros compañeros, a ver lo que pasa. Y luego ya iremos a ver cositas. Aquí tengo misión. Qué bien todo. Sí. Bueno, vamos para adentro. Máscara adquirido. Máscara de la emperatriz también. A ver. Armas. No, máscara de la emperatriz tiene que estar por aquí. Pin. Aquí. Máscara de la emperatriz 27. Astucia. Déjame que lo mire. A ver, vamos a mirar cómo... No, ¿qué hago? ¡No lo sé! ¿Era jugabilidad o interfaz? No, interfaz. A ver cómo es el casco. No escucho nada. Madre mía, me ha quedado bugueti. Venga, armaduras. Vamos a ver el casco, cómo es el de la emperatriz. Máscara de la emperatriz. Esto no es la máscara de la emperatriz, A mí no me tangues, tío. Y esto es la misma máscara. ¿Qué cambia el color? Tongo. Tongo a base de bien. Me ha tangado. Me ha tangado el juego. El juego me ha tangado. El juego me ha tangado. En fin. Vamos a ver con nuestro... Me alegro, sí. I wonder who knows pain has tried the game. It's one who lacks a certain wherewithal. For he knows well a pain with paltry gain. A ver si tenemos algo nuevo por aquí con Toro. You know I've got no problem with Orlesians, but Alam-Shiral was a mess. At least under the Qun, you don't get everyone tripping on each other's dicks while the country goes to crap. Estoy de acuerdo. I hate politics. You've got a crappy job then, boss. ¿Algo más? Work, boss. I like how this Inquisition is coming. Next time you're free, why don't you come grab a drink? I'll introduce you to the Chargers. ¿Querías ir a beber? Vamos a beber. You said we should go get some drinks and meet your company? Yeah, come on. It'll be fun. Sí, vamos a beber como cosacos hasta no poder más. Venga. Ah, good. We're not drinking alone. How you doing, creme de la creme? Your worship, I'm so glad he has someone new to hit with that joke. ¿Cómo se debería llamarte? Do you prefer Creme or Cremisius? Crem's faster. The chief's nicknames usually end up sticking. Hey, when I was growing up, my name was just this series of numbers. We all give each other nicknames under the Qun. They ever wear shirts under the Qun, chief? Or do they just run around binding their breasts like that? It's a harness, Creme. Yes, for your pillowy man bosoms. Let me know if you need help binding. You could really chisel something out of that overstuffed look. Vale, ¿por qué fingir ser un hombre? ¿Eres una mujer?
¿Y el resto de tu grupo cuándo te enteraste? Voy a decirle esto. You don't have to pass for a man to be a mercenary. I'm not passing as anything. In Kunadar, Krem would be an Akunathak. That's what we call someone born one gender but living like another. And Kunari don't treat those Akun people any differently than a real man. They are real men, just like you are. Maybe your people aren't so bad after all. Don't get your hopes up, Krem. We still come down hard on the back talk. Anyway, here's the rest of the chargers, or what's left of the rest. A lot of them went looking for stronger drinks. We've got Rocky and Skinner there, and over there are Stitches, Dalish, and Grim. Crazy bunch of assholes, but they're mine. ¿De dónde eres, Rocky? Were you born on the surface, or are you from Orzammar? Orzammar. I got exiled. Stupid noble crap. Also, I accidentally blew up a bit of the shape rate. Rocky's one of our best sappers. He can take down enemy fortifications faster than a golem. I'm also working on my own version of Kunari black powder. I've almost got it. Yeah, you really don't. La verdad es que no. ¿Por qué has dejado tu clan? Eso me imagino que será para la elfa que hay por ahí. Why aren't you with your clan? Our keeper thought I should see the world a little. Dalish don't have Templars, so they can't have too many mages in a clan at once. Now, sir, you know I'm not a mage. That'd make me an apostate. You carry a staff, Dalish. It's a bow. Es un arco. With a giant glowing crystal at the tip. Yes, it's for aiming. Old elven trick you wouldn't understand. Vale. ¿Pero eres una maga o eres una arquera? ¿Qué eres? ¿Eres curandero? ¿Suturas? I take it you're the company healer. Yes, first time I ever picked up a sword was when the blight hit Ferelden. Never put it back down. He makes a potion that'll put you right back on your feet after even the toughest fight. It tastes terrible, though. That's because it's a poultice, sir. You're not supposed to drink it. Era un grupo curioso. ¿Cómo te uniste, desolladora? So, how'd you join the Chargers? Otra elfa. Killed some people. Skinner didn't take kindly to nobles testing their new swords on the elves in her alienage. Bull took me in. Now I get paid to kill shams. This is actually really good behavior for her. She's not marking her territory or anything. Siniestro. ¿Tu historia? Grim, is it? Grim doesn't talk much. I'm pretty sure he's the lost king of some small country, or a chieftain. Something like that. Curioso. Impresionante. Esto sí que es un grupo. ¿Son buenos? Impresionante, a ver, hay dos elfas, un enano, un kunari y 3 humanos, ¿no? Son un curandero, el lugarteniente y otro más. O sea, es un grupo curioso. Got a good company, Bull. We do all right. No man can beat the Chargers, cause we'll hit you where it hurts. Unless you know a tavern with loose cards and looser skirts. For every bloody battlefield we'll gladly raise a cup. Me recuerda más a piratas. Cantando así, me recuerdan a piratas. Thanks for coming by, boss. Glad you could meet some of my team. Es un grupo curioso, un grupo variopinto, la verdad. El grupo de Toro es muy divertido. Hey, good to... Are you using a new soap or something? Got one of those scented bath things? Because I don't want this to sound weird, but you smell really good. Almost dragon. Uy. All right, that sounded weird. Ahora soy un segador. I've started training as a reaver. Part of the process involves drinking dragon blood. Okay. That'll do it.
I've heard about Reavers. Brutally efficient. Get meaner the more they hurt. Warriors after my own heart. Vale, esto es saber de otra cosa. Aquí tenemos... tú eres un segador. ¿Por qué te gusta el olor? I've noticed that your fighting style has a lot in common with a Reaver. Are you... No. Guess I just stumbled on a similar style. I've always been good at reading people. Part of that is knowing how to make them flinch. They can hit me, they can hurt me, but they can't beat me. Vale, ¿por qué te gusta el olor? Is there any reason dragon blood smells good to you? Nothing I know of. Always had a thing for dragons, though. Most Qunari do. Maybe there's something tying us to them, deep in the blood. Or maybe it's just the dragons are really badass. ¿Te parece bien? You don't have any trouble with Reavers, then? Not with their fighting style, anyway. I care more about the why than the what. So, why'd you start drinking the blood? Me gusta hacer daño. Necesito más poder ofensivo. Es mi problema. Más poder ofensivo. The things we're fighting these days hit hard. I needed to hit harder. Yeah, that makes sense. That's why I focus on offense most of the time myself. Every warrior gets hurt. The good warriors fight better that way. We can always patch ourselves up once the other guy's dead, right? Vale, vemos otra cosa. There was actually another matter I wanted to discuss. What you got? Vale, tenemos de tal, ¿por qué todo de hierro? Bla, bla, bla. Sí, esto ya creo recordar que ya vemos de ello con él. Vale, todo ya hemos acabado con él. Hemos ganado... Compi, Crem, ¿por qué estás así subido? ¿Hay alguna rata? ¿Hay algo ahí que tengas miedo, tío? Te puedo ayudar si quieres, ¿eh? Joder, pues no sé por qué estás subido en la silla. Vale, vamos a ver con Seda. A ver si tenemos algo nuevo que ver con ella y demás. ¿Hola? ¿Por qué te cerrado la puerta? One for the Empress. For Gaspar. Brianna. The Duchess. And Christopher. Right in the dangle bag. ¿Qué pasa? All right, you're clearly annoyed. What can I do? You're doing fine. It's the dead piled up in Halam Sharal that's nagging at me. A cook here, a footman there. What's it matter, right? So long as there's a butt for the throne. A pretty one, sure. But how many lives are worth one empress's arse? Ugh, that place. Should have just thrown in some bees and slammed the doors. Espera, es que tengo el pelo ahí y no lo veo bien. Decisiones trascendentales, creo que pone ahí. Tijeretas. Arruinaría el baile. Voy a decirle la primera, venga, va. We decided the course of a nation. I think it was worthwhile. Right. Orlais will never be the same. Except for everything they say and do. Ugh, you know the most important thing I got out of all of that mess? The one thing. Don't sleep with empresses. That's what that was all about. That, and Briala being an idiot. The whole thing would have gone different if that little piss-up wasn't in the middle. A ver, no es tan sencillo. La emperatriz tenía razón. Sus errores lo empeoran. No sé qué decirle. Sí, sus errores lo empeoran. That was a mistake on their part. It made everything worse. Wrong way around, Inquisitor. It started worse. Lots of people died before there was a hole in the sky. That's who you're saving. If you get a chance, maybe remind them not to be idiots. Vale, a ver si sacamos algo más de ella. Te queda una cosa, que no merece la pena cargar la seda, que si no te pega flechazos y te mata. Thank you. You have a problem. That over there is a full tavern, but everyone's drinking alone. They're all up their own arses about the Inquisition. I can't have fun with everybody whinging.
and they'll fall on their swords before Corypheus can push them. I'm thinking pranks. Set a few up, knock a few down. You in or not? Lo quiero a punto. ¿Es propio del Inquisidor? ¿Cómo va a ayudarnos? Voy a decirle, venga, va, I sí. have an odd idea of preparation. I need to keep them at their best. What's best then, Mopey? Constantly ready for death to fall from the gaping hole up there. I know people. Pissed off and fired up is better than dreary bleary. Come on. No, madura. Hazlo sin mí. Es hora de divertirse. Me apunto. Vale, no voy a decirle esto porque esto es la opción romántica con ella y ella pues no le van los tiros. Me apunto. Lead the way. What, really? Really? Venga. I knew you were different. Emma, yo estoy con Cassandra. Así que vamos a ser fieles a Cassandra. Bueno. Right, general uptight is gone. Have a search about. Find something to... What, the desk? Oh, yes. Center of the Empire and all that. What to do, what to do. A ver, no desautoricemos a mi general. Genial, ¿qué hacemos? All right, Sarah. What do you want to do? Thing looks heavy. Don't want to move or break it. I got it. Easy one. Just a slip or something under here. There, won't notice much, but it's just that little bit wonky. He's so in control that'll piss him royally. I tell one of the soldiers and boom, the general seems like people. And since he works for you, you seem like people. Come on, next one. Venga, va. Vamos a hacer tropelías, como Daniel el Travieso. Ay, no, porque yo... Little lady prissy pants. Have a look for something she likes too much. Vale, la puerta, ahora iré a la puerta. Ay, Josefín, pobrecilla. Ay, pobrecilla. What, just the door? Where she greets every important idiot. Yes. Muy bien, ¿qué hacemos? ¿Poner un cubo de agua arriba? Seguramente. Well, Sarah, what do you have in mind? Get a bucket. Es como una niña pequeña. Classic, yeah? 5 minutes of sloppy boss gets you weeks of happy kitchen staff. Except for the one who cleans it up, I suppose. But whatever. Next up. Es como una niña pequeña, por favor. Por eso me gusta tanto su personalidad que tiene Sera. A ver, por aquí cerca... Aquí. Caja cerrada con llave. Si es de Liliana no creo que sea buena idea, ¿eh? What's that? A locked... No, leave that. Not interested in her hidden things. Not for just a bit of fun. Maybe feed her messengers something gassy? No, birds don't pop. But they flap and... Who is up there? ¡Corre! Go! ¡Corre! That was fun. An inquisitor of the people, still remembering you're one of them. If all they got was the herald stuff, the serious bit, you'd start to sound pretty scary. That works, but not for long. Lo que sea para inspirar. Dices cosas sin mucho sentido. Decirle eso. Whatever it takes. I'd start throwing pies if it kept people inspired. Pies is so good. And Corypheus would never do that. Good thing for you, innit? Because from the bottom, everyone up top sort of seems the same. Anyway, fun time, Inquisitor. You! Oh, frig. ¡Oh, no! You did it! Es que me encanta. Sera me encanta, es como una niña pequeña, en serio. Por favor. Tiene cada cosa. Pero es que mola esa mujer. Esa mujer mola mucho. Bueno, vamos a ver si tenemos algo más que sacarle. So,
attacking wardens now. That's pissing great. Háblame de tu pasado, por qué te uniste a mí, tu grupo sigue activo, sigue especial, me gustas. Nada, atrás. Y aquí es, ¿qué opinas sobre los aliados? Nah, vale, ya está. I'll be back if I need you. Go on. Por lo menos han puesto ahora en un especial el tema de... Voy a quitar esto de un momento, si no me lío. El tema de expulsarla del grupo. Por lo menos estás metido en un especial. Antes estaba por ahí fuera. Hola, compi. I didn't understand the grand ball. It would have been easier if they said what they wanted. Es un juego. ¿Te gustaron las máscaras? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. That would have made everything much simpler. The colors were pretty, though. Sí. Investigar, de tu pasado. Vale, vamos a decirle cosas raras. I hear you've been busy. ¿Estás atesorando dagas? Someone found a barrel full of misplaced daggers. Was that you? They were safer there. Vale, creo que esto ya se lo hice ya a preguntar. Let's talk about something else. All right. Sí, esto se lo pregunté. No sé si... Bueno, a ver si luego me acuerdo, ¿vale? Cuando acabemos el directo, hablo con todo esto con él. Y si tengo algo nuevo, pues bueno, vale. Tengo que subirle más lo que es la afinidad con él. A lo mejor tengo que llevarlo conmigo. Vale, con él ya hemos acabado. Vamos a mirar por aquí. Mi coleguita esta. ¿Algo nuevo? Oh, hey. Hello. Good that you're here, because I need to talk to you. You know that thing we do when we meet out there, the playful banter? La vemos juguetona. That's just for fun, right? Ay. It is fun, and I would like it to continue. Really? Wow, I'm stunned and flattered and a little bit afraid. I often spend time at the tavern. Maybe you could join me sometime? I'd like that, Scout Harding. You can call me Lace. Podéis llamarme encaje. Encaje Harding. Wait, your name is Lace Harding? My mother was a seamstress, blame her. And stop looking at me like that. And don't tell anyone. No se lo digo a nadie, tranquilo. Tranquila que no se lo voy a decir a nadie. Vale, adiós. I should go. Vale, se llama encaje. Todo por culpa de la madre, que era costurera. Qué guay. Vale, vamos a ver con Cassandra. Voy a guardar. Vale, voy a guardar aquí. Y a ver. A ver qué pasa. Will you not consider it, Lady Cassandra? The clerics are still sequestered. If no one steps forward, they will debate until... And you think I could make them agree? I've heard enough for one day, Mother Giselle. Adiós, Mother Giselle. Talk to her, your worship. ¿Te estaba molestando? Is there a problem? It seems like she's bothering you. Mother Giselle is kind, and she means well. So, yes, she was. I assume you've heard that Leliana and I are both candidates to be the next divine. Because of what happened at Halam Shiral, of course, the Empire favors you. Thus, everyone close to you. So now the Chantry bandies our names about without even asking us first.
¿Eso es posible? How can you and Liliana be candidates? You're not even priests. It's not without precedent. Amar III was sister to the Emperor, and Galatea a commoner. Liliana and I were, at least, part of the Chantry hierarchy. It would be accepted. Vale, ¿y por qué no soy candidato? ¿Por qué yo no soy candidato? If they'll pick non-priests, why am I not a candidate? Because you're a man, first and foremost. If they name you a candidate, they may as well join the Tevinter Imperium. Es que no puede ser, ¿eh? Truly, though, I imagine it's because they're frightened of you. A weight such as yours would break the Sunburst throne and tear the Chantry to pieces. I just don't know why they believe Liliana or I would be any better. Vale, ¿a quién importa la capilla? ¿Serías una divina perfecta? Pues sí que no. If you don't want it, then tell them so. Surely it was never meant to be like this. The Chantry, the Circle of Magi, the Templars, this cannot be what they intended when it all began. The Chantry should provide faith, hope. Instead, it cannot veer from its course, even in the face of certain death. ¿Realmente piensas tú eso? I'm surprised to hear you, of all people, say that. Oh? Am I not the same woman who declared the Inquisition against the Chantry's wishes? In all my years as a Seeker, I did what I was told. My faith demanded it. But now my faith demands something else. That I see with better eyes. Pues hazlo mejor, corren tiempos extraños, la capilla ha fallado. No sé qué decirle, ¿eh? Estoy entre la capilla ha fallado o corren tiempos extraños. Capilla ha fallado. The Chantry has failed. It is disheartening that a believer would say that. Did you know Varric is Andrastian? Oh, he blasphemes with every second breath, but deep down he believes. His heart is virtuous. But he would never step foot in a Chantry. It should be the first place to which the virtuous turn. It needs to change. Perhaps I must be the one to change it. Tenemos otras preocupaciones y si me gusta tu resolución. Your determination is admirable. Some men would call it an unattractive trait. I'm not those men. Truer words have not been spoken. Who's using flattery now? Vale, a ver, ¿y qué hay de Liliana? You're not the only candidate. What about Liliana? Liliana says she wishes to follow Justinia's legacy, but she and I remember a different person. Justinia knew her fellow clerics and the people would only accept so much change. Liliana would cast it all aside and start over, I think, and that would be chaos for us all. Vale, a ver, ¿y qué me dirías tú? What would you change about the Chantry? The Circle of Magi has its place, but it needs reform. Let the mages govern themselves with our help. Let the Templars stand not as the jailers of mages, but as protectors of the innocent. We must be vigilant, but we must also be compassionate to all peoples of Thedas, human or no. That is what I would change. Tiene sentido. Tiene sentido que los magos se cuiden ellos solos, que los templarios ya no sean los carceleros de los magos, que cuiden a la gente inocente. Sí, es lo suyo. Vale, ¿y si desapareciera la capilla? Pues no sé qué decirle, ¿eh? No quiero que se enfade conmigo. Tenemos otras preocupaciones. ¿Y si desapareciera la capilla? Esto es una pregunta, no tendría por qué enfadarse. Voy a preguntarle esto. So this is your new crusade? I've agreed to nothing yet. And if the Chantry calls on you? Then I will do whatever I can, for as long as I can. I suppose I should not be so concerned.
The clerics speak my name for now, nothing more. For now, restoring order and stopping Corypheus remain our priority. Sí, ya me has enfadado conmigo por decirle que la capilla ha fallado y eso no mola. Bueno, vamos a ver con ella un poco más. The sight of you warms the heart. La cura de los tranquilos. ¿Quieres ser divina? Adiós. Vamos a preguntarle, ¿quieres ser divina? So, you're a candidate for divine now. So I am informed. Is that something you actually want? Why should what I want matter? ¿La felicidad no importa? Why shouldn't it matter? Don't you have the right to be happy? It is very simple. The Chantry needs to survive. To do that, it must change. I have never believed in asking another to do what you are unwilling to do yourself. So I look upon this as an opportunity. I owe it to myself and all of Thedas to seek the Sunburst throne. Quizá hay otra forma. There are other ways you can change things. Perhaps. I may not have a choice in the matter if the Chantry clerics pick another. Vale, pasamos tiempo juntos. La cura de los tranquilos. I want to talk to you about the cure for tranquility. It's not a cure. Not truly. Mages who were once tranquil lose all control over their emotions. They become irrational, unable to focus. Perhaps that state eventually passes and they can be helped, but it will take time to investigate. Pero lo investigarás. Se merecen una oportunidad. Sí, se merecen una oportunidad. There are so many tranquil. They deserve a chance to heal. I would not want news of a cure to spread until we know for certain we can help these people. Once we have that, however, then I will spread the word myself. Vale, quiero pedirte consejo. Pasemos tiempo juntos. Pasamos un tiempo I juntos. was Venga, va. hoping we could spend some time together. As was I. Bueno, pasan tiempo ratito juntos. Venga. Ay, maleta mía, guau. A ver, no recuerdo si aquí puedes tener más aventuras amorosas o llega hasta un punto que te dice el juego que no puedes más porque ya tienes una pareja. Eso no me acuerdo. Tampoco lo intenté. Eso es la verdad. Mira, por aquí abajo y por aquí. Bueno, con eso ya hemos acabado. Vamos a que coger la misión esta que tenemos por aquí. Y ya veremos con Beak, a ver lo que nos cuentan. Kulen, eres este señor, ¿no? Oh, Bells, it's you. Morris. Sir Morris, I suppose. I am serving as quartermaster for Skyhold and its arriving throngs. Stores are growing, and so long as we have fair coin to restock, you and yours will be well served. Vale, a ver, ¿qué actitudes tenéis? A ver si estamos bien abastecidos. How's it going? Do we have what we need? With Skyhold shining like a beacon? You name it, it's here or on the way. I've wrung out the slackers, given them what for. I think I like this job. Vale, ¿qué actitudes tenéis? What makes you ideal for this position? It's an important one. My family has ties to several freehold militias, as well as cousins acting as officers in Ferelden and Orlais. And your qualifications? My family holds treaties with 3 new money Tevinter houses, and a rare Orzuma contract with a Paragon namesake. And your qualifications? To be honest, your worship, that was my question. I am the nexus of a dozen threads tied by others, designed to cast the widest and most appealing resource net. But I will rise to the occasion. Skyhold will want for nothing. I swear it. Ajá. ¿Y la intendente Tren? The
previous quartermaster survived Haven. Where is she? She had views. Has views. Perfectly legitimate ones if you share them, Inquisitor. I believe it was felt that your quartermaster should be more palatable now that the Inquisition is in Orlais. She continues to serve, just not at the fore. Vale, Halansanjinzi, ¿coso revuelo? ¿Cómo se diga esa cosa? There are always problems from Halam Shiral. We've lost a few contracts, but more than made up for it. Although, if a few commendations were given, it might retie some severed threads. I couldn't suggest how. That is better decided at your war table, and I'm not going near that thing. Vale, entonces este no me da misiones. We are here for you, Inquisitor. Tiene que estar arriba. Vale, es una operación, aquí no hay nada. Of course. Another time. Ah, sí, vale, me ha dado una operación. Entonces ya está cogido. Viaje para acá, vendo cosas. Hablamos con Beak, luego subo por aquí para ver con Kulen. A ver si tiene algo nuevo que decirme. Y así, vamos avanzando un poquito. Hoy toca, pues eso, a ver un poco con los personajes. Que eso es bueno a ver con ellos. Y así, pues, se activan ciertas cosas y demás tonterías. Vale, a ver, vamos a ver con él. The war in Orlais has claimed too many lives. I pray that it's over for good. Vale, no tenemos nada que ver con él. Cambio de la Inquisición, a de la guerra, sobre de ti, que se ve de Correfius, nada y nada. Nothing right now. Perhaps in a bit. Vale, no tenemos nada más. Bueno, ha sido rápido. Con Beak ha sido bastante rápido. Vale, a ver, vamos a vender porquería que tengamos encima. Vamos a ver. Espere. Antes de vender porquería, vamos a ver una cosa. Equipo. Vamos a ver el equipo, si puedo cambiar algo, si no, ya sé que tengo que vender y ya está. A ver, yo nada. Cassandra. Escudo 29. 20. No creo que tenga nada por aquí para ella. Y armas tampoco. Porque son casi 300 lo que tiene ella. Será un arco ahí. El arco de la tiepa esa que matamos. Tampoco lo veo por aquí. Aquí tengo uno, pero 105 no. Y aquí tenemos una especie de maza. Dorian, vamos a ver. ¿Su bastón es de cuánto? Sube para arriba. Oh, no. No. Fuera. Vean, pues igual. No tengo nada que darle. El escudo 19, el que tiene son 20 y algo, ¿no? 20, justo 20. No, 26. Así que nada. Colin, sus armas están muy rotas y ahora mismo no tengo nada que darle para él. Ya veis. Vivian, pues más de lo mismo. Solas 131, no. Barik no se puede cambiar. Y Toro tampoco, porque el escudo 21, los escudos que tengo son de 20. Es rápido. Eso me gusta, que sea todo rápido. Pues nada. A ver, armaduras. Más de lo mismo. Yo nada, Cassandra nada, Sera tampoco, Doria. Pues no. Nada más por aquí. Vea, voy a ver rápido. ¿Qué es? ¿2? No, son todos 100 y pico. De 2 no tengo y de casco 28.
Esto es lo mejor que tengo aquí. Lo que mejor puede cambiar... No, es lo mismo. Uy, por un puntito, por un puntito. Cullen, pues más de lo mismo. Nada, no creo cambiar el sombrero. Vivian nada. Solas, pues más de lo mismo. El casco es lo único que puedo cambiarle, pero tampoco. Barik, pues lleva una armadura mía antigua y un casco de 30. Así que nada hay. Y Toro, pues más de lo mismo. Nada. Fácil. Ya está. Hasta luego. A vender. Tranquilamente. Ya está. Facilito, ¿eh? No tengo que cambiar nada ni nada por el estilo. Vamos a vender desde abajo para arriba. Vale, esto fuera. Lo que tengo que darme son los bastones. ¡Uy! ¿Qué bastón llevaba? Espérate, vamos a Vivian un momentito. Que no me acuerdo qué era el bastón suyo. Eléctrico, vale. Entonces me tengo que quedar uno eléctrico, uno de fuego y uno de hielo. A ver, déjame ver que voy a mirarlo aquí, que creo que tengo aquí dos morados. Sí, vale. Estos dos son los que me tengo que quedar. Todo lo demás fuera. Hasta luego. Esto también fuera. Este de momento me lo quedo. Aunque no vale mucho, ¿eh? Vale. Pan, toma y toma. Vale, estos dos los guardaré. Y estos dos, pues me los quedaré encima y ya está. Vale, aquí más de lo mismo. Vendemos todo menos lo morado. Venga, fuera, fuera. Y lo morado ya lo guardaré. Y aquí... Vamos a ver. Todo esto fuera, esto fuera. Vale, magia. Esto para agarrar el pícaro solo. Una cena al límite. Fuera. Bueno, hemos vaciado todo. Vale, vamos a ver con Cullen. Pues espera, vamos a comprar aquí el que cargue. Como vamos aquí la tontería esta. Vale, vamos esta tontería. Voy a comprar otro más. Pero no, vamos a eso. Vale, a ver. Vamos para arriba. A ver, amigo mío. Tú no eres Cullen. ¿Dónde está Cullen? Inquisitor, if you're looking for the commander, he's gone to speak with Seeker Pentecost. Vale, tenemos que averiguar por qué se reúnen Cassandra y Cullen. Está en el piso de abajo. Está aquí, pero no lo veo aquí. Ay, me pican ahí. Ay. ¿Estará donde Cassandra? Porque si os fijáis la misión marca aquí, pero no marca aquí. ¿Ves? No la marca por ningún lado. O sea, tiene que estar ahí dentro. La escalera para arriba. Voy a mirar para arriba, a ver si tenemos algo aquí arriba. Será algo mejor relacionado con Cullen en el tema de los templarios. El tema este del lirio rojo que nos dijo.
Vale, por aquí no hay nada. A ver, aquí yo. Vale, a ver, voy a acercarme a donde está... Esta muchacha, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde está Cassandra? Venga. ¡Ay! Vamos a mirar dónde está Cassandra. Tiene que estar... Yo creo que está por ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver. You are quite distracting, you know. Pasamos tiempo juntos. No. Nada. Nada, por aquí nada. That's enough for now. ¿Dónde We shall carajo? speak again soon. ¿Dónde carajo está? Se ha ido... espérate, que lo marca aquí ahora. You asked for my opinion, and I've given it. Why would you expect it to change? I expect you to keep your word. It's relentless. I can't... You give yourself too little credit. If I'm unable to fulfill what vows I kept, then nothing good has come of this. Would you rather save face than admit... We will speak of this later. And people say I'm stubborn. This is ridiculous. Cullen told you that he's no longer taking lyrium. Sí, me lo ha dicho. Y le voy a pegar una bofetada en la cara porque es tonto. Creo que es algo muy valiente. Estaba decidido a ello. Tú deberías vigilarlo. Voy a decirle que creo que es algo valiente. No sé. Estoy entre estas dos. Estaba decidido y que es valiente. A ver, es una decisión chunga porque los templarios... Ya sabéis que les han metido pues el lirio rojo este y si abusan mucho de él, pues se muere. Y claro, y es como si fuera una droga. Entonces si lo dejan así también de golpe, también se pueden morir. Así que... es chungo. Voy a decirle esto. Yes. And I respect his decision. As do I. Not that he's willing to listen. Cullen has asked that I recommend a replacement for him. I refused. It's not necessary. Besides, it would destroy him. He's come so far. A ver, ¿por qué no me lo ha dicho? Why didn't he come to me? We had an agreement long before you joined us. As a seeker, I could evaluate the dangers. Puede cambiar de idea. ¿A quién debo hacer caso? ¿No debía decidirlo él? Voy a decirle, ¿puede cambiar de idea? Is there anything we can do to change his mind? If anyone could, it's you. Mages have made their suffering known, but Templars never have. They are bound to the Order, mind and soul, with someone always holding their lyrium leash. Cullen has a chance to break that leash, to prove to himself, and anyone who would follow suit, that it's possible. He can do this. I knew that when we met in Kirkwall. Talk to him. Decide if now is the time. Ay, por favor. A ver, Cullen es un personaje que también me cae bien. Y lo malo es que al ser un templario, pues lo chungo que tiene es eso, que les han dado el lirio rojo y los han fastidiado, básicamente. Es lo malo. Y ya vemos lo que pasa en el juego, aquí, por ejemplo. Que los malos son templarios que se chutan ahí a base de bien el lirio rojo. En el 2, pues más de lo mismo. Maker's breath. I didn't hear you enter. Forgive me. Cuéntame qué pasa, tío. Cuéntame qué pasa. Sí.
if you need to talk. You don't have... I never meant for this to interfere. A ver, colega, ¿estás bien? Are you going to be all right? Yes. I don't know. Did you know Ferelden's circle was taken over by abominations? I was there. The Templars, my friends, were slaughtered. El círculo de Fendeler del segundo juego, ¿no? Tortured. They tried to break my mind, and I... How can you be the same person after that? Still, I wanted to serve. They sent me to Kirkwall. I trusted my knight. No, Kirkwall es el segundo juego. Fendeler creo que es el primer juego. Mages ended in madness. Kirkwall's circle fell. Innocent people died in the streets. Can't you see why I want nothing to do with that life? Es elegido un momento, asumes demasiados riesgos. Entiendo. Of course I can. Don't. You should be questioning what I've done. I thought this would be better. That I would regain some control over my life, but these thoughts won't leave me. How many lives depend on our success? I swore myself to this cause. I will not give less to the Inquisition than I did to Chantry. I should be taking it. I should be taking it. Eso sería lo mejor. Bien, pues haz tu trabajo. No te hace falta el lirio. Voy a decirle esto. You give enough, Cullen. I'm not asking you for more. The Inquisition can be your chance to start over. If you want it to be. I don't know if that's possible. It is. All right. ¿Y ese señor por qué pasa por aquí? A ver, es que había dos opciones. La primera opción me parecía que no era una orden. La segunda opción, para decirle que no tome el lirio, me parecía más una orden que otra cosa. Y es mejor que lo decida él. Vale, de momento Cullen nos dejamos tranquilo. Y vamos a ver aquí. Vale, una hora aquí de capítulo prácticamente hablando con nuestros compañeros. Sí, siempre me pasa lo mismo. There are spirits hovering by the veil to observe the thrones of powerful nations, machinations, betrayals. After our time in Halam Shiral, I understand why. I had forgotten how I missed court intrigue. Me alegro que te gustara. I'm pleased you had a good time. Political gambits, broken promises, half-truths. It is a palace full of motivation, and motivation is where great things happen. In any event, Celine should now be a steadfast ally, especially after helping her neutralize Briala. A ver, tampoco hemos hecho nada por Briala. Siendo lo de Briala. Voy a decirle te preocupas. Es algo más neutral. No, voy a decirle esto, venga, va. I hope you know that I didn't turn over Briala lightly. If I'd had another option... What? Why would I disapprove of... Oh, because we're both elves. I'm sorry, I was confused. I do not consider myself to have much in common with the elves. Vale, estoy muy triste. Debíamos pensar en ello, estoy de acuerdo. Entonces, ¿quién? Estoy de acuerdo. Nor should you. You're not defined by the shape of your ears. They're not your people. No, they are not. I joined the Inquisition to save the world. Regardless of who my people are, this was the best way to help them. As for the elves of Orlais, I believe Briala is doing quite well on their behalf. She is an admirable woman. Estoy de acuerdo. She's done good work. Hopefully with our help, she can help them even more. Yes.
However much I identify, or fail to identify, with her people, Riala's efforts have been remarkable. She organized resistance against a powerful enemy, using only her wits and the resources at hand. That demands respect, especially in a world where most would look at her and only see a pair of pointed ears. Vale. Ya sabéis que con este hombre yo le como la oreja y paso de él. No me cae bien. Lo siento mucho. A ver, Dorian, guapetón. Marvelous business, the Winter Palace. You saved an empress, and now she's eating out of your hand. Perfect mental image. All this dancing, politics, and murder makes me a bit homesick. Deberíamos hacerlo más. ¿Echas de menos eso? That's something you actually miss? Who wouldn't? All the drama, the scandal, the petty maneuverings. Back home, we engage in social affairs with the grim intensity of war. When blood is spilled, the battle is won. Less fun when you're the target, but to watch. My, yes. I hope you tried the ham they were serving, by the way. Tasted of despair. It's fascinating. Vale, esto ya es lo de siempre y ya tengo bastante. I should go. Try not to kill anyone without me. Vale, esto ya está. Vamos a la mesita esta de aquí. Aquí. Vale, entregamos todo eso. Y ya no tengo nada más. Subimos para arriba para ver con Leliana. ¿Y alguien más aquí arriba? Aparte de Leliana. A ver que mire. Leliana, Solas y Dorian. Vale, tocaría bajar aquí abajo después. A ver con Varric. Ah, con Vivian. Con Vivian también. Y el juicio. Vale. Josephine, también teníamos que hablar. ¿Qué está aquí? Ah, Morrigan. ¿De quién tenemos que hablar con Morrigan? No, que hoy nos salimos de aquí. A ver, Leliana, lo más seguro que sea todo del tema este lo diré. De la divina. Si tenemos que hablar con ella, será a lo mejor de eso. So it's true. Some look to Cassandra or even me as Justinia's successor. I never thought the idea would gain momentum. Of course, with the other candidates out of the picture. ¿Y tú qué quieres? Is becoming divine something you really want? When Justinia was alive, I would have laughed at anyone who even suggested that I could be her successor. Things have changed. Still, I don't know. Restoring the Chantry will be like trying to steer a sinking vessel through a storm. Bueno, ayudaré si puedo. Podrías abandonar el barco, dejar que la capilla se hunda. Podría ayudar si puedo. Whoever becomes divine will have my support if she requires it. And I'm sure whoever becomes divine will absolutely require the Inquisition's backing. The Chantry is faltering, but it still has influence over the people. Who tells the people what's right? Who do they look to in times of peril? A divine with enough support can change the Chantry. And with it, Thedas. But this is a discussion for later. If Corypheus wins, finding a new divine will be the least of our problems. A ver, yo recuerdo que si decidimos que Cassandra sea la divina, luego ella tiene habilidades, sube, digamos, de rango, digamos. Tiene aquí otra... Aquí. Tiene aquí otra cosita para elegir, ¿vale? Tiene otras funciones, pero como divina. Yo sí que me acuerdo. A ver, Leliana, ¿puedo hablar más contigo de algo? So Varric knew where the champion was all along. That's the last time we sent Cassandra to interrogate. Vale, la justicia, mano izquierda, alguna novedad, sí, todo lo mismo. I'll leave you to your work. Vale, déjame que voy a ir por aquí si tenemos algo por aquí. Vale, técnicamente Morrigan están en el jardín. Técnicamente. Por aquí no tenemos nada, ¿no?
No, no hay nada por ahí. La verdad es que las vistas están chulas. Pero yo recuerdo que el castillo se tiene que recuperar, pero no me acuerdo cómo era. Porque hay murallas que aún están rotas, salas del castillo que aún no están reparadas, y así. A ver, por aquí viene una puerta, creo que está en el piso de abajo. Esa puerta me daba a donde está... No, y yo. Quería saltar. ¿Dónde está Vivian? ¿Qué era esa puerta? Vale, han quitado ya el tema todo este de lo que vi aquí. Los andamios, no me seguía la palabra. ¿Esta señora qué tiene aquí? Un cuadro, un laúd. No, tiene aquí cositas aquí interesantes. My dear, I'm afraid I must ask you for help. There is an alchemical formula that I must complete, but I have been unable to obtain a critical ingredient. The heart of a snowy wyvern. Ajá. I had arranged to obtain one, but the chevaliers working with me were killed in the Civil War. Vale, para investigar. Tenemos que matar un guiberno de las nieves. Háblame de ese guiberno. If I'm going to hunt down a snowy wyvern, I need you to tell me everything you know about it. They're quite rare and exceedingly dangerous. Their venom is the most potent of any wyvern. Ordinary hunters would not make the attempt. The risk is too great. You, my dear, would certainly be an equal to this monster. No sé si ya lo dije, pero a mí Vivian me parece una persona, es decir, un personaje bastante guapo, bastante hermosa. Lo único que no me gusta de ella es que lleve el pelo tan cortito. Pero bueno, sí ya depende de gusto de cada uno. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué es esa fórmula? I didn't know you were an alchemist, Vivienne. What exactly is this project you're working on? It is a special request from a member of the Council of Heralds. I am still the Imperial Court Enchanter, after all. The matter is private. That is all there is to say. ¿No me lo vas a decir? You want me to risk my life to get this thing for you, but won't tell me what it's for. My dear, it is hardly proper for me to blab the secrets of those who put trust in my discretion. I would do no less for you, after all. Ay, venga, va, señorita. Es que, ves, por otra cosa, es que la personalidad que tiene Vivian también es un toque narices. ¿Por qué queréis mi ayuda? I'm not a hunter. Why do you think I can help? This beast is not hunted for sport, as other wyverns sometimes are. It is far more deadly. In the past, chevaliers have been dispatched to either kill the creatures or drive them away from villages. Since my chevaliers have fallen to political conflict, I find myself in need of someone with a martial aptitude. Bueno, creo que no, ¿eh? Voy a pasar de tu misión, no te voy a ayudar y quitaré el amor. Ah, sí, vamos a hacer la misión suya. I'll do what I can. Thank you, my dear. I would be most grateful. I shall give the location of its lair to Cullen. Remember, my dear, I must have its heart or the potion will not work. I eagerly await your success. Claro que sí, guapi. Me voy a jugar el pellejo por ti. Espero que sea... que merezca la You pena. acquitted yourself well enough in the game, my dear, and now you have the gratitude of an empire. Well done. Vale, aquí no hay nada más. Esto es lo de siempre. ¿Alguna posibilidad de...? A ver, con Vivian no recuerdo si se puede tener un romance con ella. No lo recuerdo. Tenía que mirarlo. A ver, déjame ver qué tenemos por aquí. Ahora que esto se ha despejado de andamios y demás tonterías. Esto baja para abajo, vale. Porque aquí vienen unas habitaciones, si os acordáis, que estaban destrozadas. Que las miramos cuando tuvimos aquí una conversación con Cassandra.
Esta sigue estando igual, destrozada. Y, a ver, técnicamente ahí abajo... A ver si la veo. Me lanzo. Sí, la veo ahí. ¡Ajá! Uy, un examinar. ¿Qué hace aquí una flecha? ¡Ajá! Ah, no, que no es ella. Ay, que la había confundido. Ah, pero está ahí. ¡Hola, hermosura! "'Tis a large fortress, Inquisitor. To think, until recently this place stood decrepit, occupied only by the desperate and the lost. Now it is party to events that threaten to shake the world. I wonder if it is pleased." Vale. ¿Conoces el feudo? It sounds like you've heard of Skyhold before. This fortress was built upon the remains of a site holy to the ancient elves. They called it Tara Salan, the place where the sky is kept. It is said that from here, they reached up to the heavens to bring them down to rest. They abandoned it, as did the humans who came after them. Bones laid upon bones, silent until your arrival. Si os fijáis, lleva el mismo traje o un traje muy parecido al primer juego, al Dragon Age 1. Sin embargo, Liliana lo que tiene es el traje cambiado. Fue una suerte encontrarlo. Es defendible, al menos. Me gusta bastante. I like this place. I've made it mine. The magic in this place has seeped into the stones, protecting it from darkness. Those who let it fall to ruin did not know what they possessed. You, I think, shall do it justice. You were kind to welcome my aid, Inquisitor, even knowing as little of me as you do. I will do my best to aid your cause with all the knowledge at my disposal. This I swear to you. Yo os digo una cosa. Si en este juego se pudiera ligar con Liliana y con Morrigan, yo estaría a sus pies, de las dos. Porque son los personajes que más me gustan. Del uno me enamoré de ellas dos y de aquí me alegro un montón, ya os digo, pero un montón que estén. I appreciate whatever help you can give us. Some might think Corypheus a madman for seeking godhood. Yet one must ask, what were the old gods? What secrets of theirs did the ancient magisters know? What I fear, what all should fear, is not that Corypheus believes he can succeed. 'Tis that he actually may. Vale. Más esos ojos amarillos que me tiene. Ay. Greetings, Inquisitor. Vale, vale. ¿Qué opinas de la Inquisición? Now that you've seen the Inquisition up close, what are your impressions? 'Tis remarkable what you have built. I will give you that. A web of favors has wrapped every noble family in southern Thedas around your fingers. All this in precious little time, conjured from thin air through the power of fervor alone. I wonder if Corypheus suspected what he was enabling, just as I wonder what will become of all this once he is defeated. Primero tenemos que derrotarlo. We have to defeat him first. Then I'll worry about what's next. Should that happen, the world will lie at your feet, more or less. Beware the heights you reach, Inquisitor. When this is done, many will be eager to knock you back down. Bueno, háblame más de vos. I'd like to know more about you. Ah, yes. Whence comes the mystery woman slinking her way into the Inquisition's ranks? Once I was an apostate, living well away from the banal influence of the Chantry in the Kakari wilds. Then came the Fifth Blight with its darkspawn, and I left Ferelden for the Empress's court. 'Tis certain the nobles of Orlais breathe a collective sigh of relief that I am now here. Nina, te cuenta aquí un poquito su historia del primer juego. Sois una apóstata. It's odd that an apostate could live so openly.
It confuses those who expect apostates to cower and hide. I stand boldly before them and demand to know why I need some chantry mage to teach me to control my power. They would put me on a leash so they can feel safer at night. I am uninterested in their comfort. Naturally, it helps to have friends in high places. ¿Estuvisteis en la quinta ruina? You were in Ferelden during the Blight? The Blight began in the Kukari Wilds, so yes, I experienced it firsthand. Indeed, I fought at the hero of Ferelden's side for a time. She is the reason the Blight was defeated. We did not part on good terms. I regret a great deal, but that... most of all. And after that, I came to Orlais. The last place one would look for me, or such was my hope. Entonces, a ver, en el canon oficial, digamos que el personaje del primer juego era mujer. Por lo que ha dicho. Ya sabéis que yo no estoy cogiendo los datos de los anteriores juegos porque no los tengo en la Play 4. En PC sí que tengo el 1 y el 2. Entonces, claro, está diciendo que no tuvo ese romance con el prota del primer juego, entonces no tuvo esa relación sexual, digamos, para que el protagonista se salvara. Y ella, digamos, creo que se quedaba embarazada y eso, si no recuerdo mal. Y bueno, pues vale. ¿Por qué la corte orlesiana? The Orlesian court seems like an odd place to find someone like you. That was the point, originally. I knew the Empress was intrigued by the arcane, and that I could answer questions no chantry mage could. Thus, we fit together nicely. I became her advisor, and she my benefactor and source of refuge. Truth be told, our arrangement would not have lasted much longer. Too many wagging tongues, even for Celine. Hasta luego. I leave you to the garden. Until next time, then. Vale, creo que después se cambia de lugar. El Morrigan. Se va hacia la biblioteca esta que está al lado de donde está lo del vino, donde está la cocina. Se va ahí después. Vale, nos toca ver con Barry. Ah, mira, esto lo han cambiado. This is a hall worthy of the Inquisition. Sí, lo han cambiado aquí ya. Y ya por lo menos ya está bien reconstruido. I need to have a few words with my publisher. The first one will be you, and the second one will be Bastard. They've told for years my crime serials don't sell in Orlais. So why is the Council of Heralds asking me for autographs? Sorry, distracted. Anyway, you need something? Venga, tengo preguntas personales, nada más. Carry on. Vale, a ver, vamos para acá, voy a ir con Josephine. Antes de ver con Josephine, voy a dejar cositas aquí. Vale, vamos a dejar cositas aquí. Y ya nos vamos a ver con Josephine. Y ya está. Y ya hemos acabado de hablar con nuestros compañeros y todo eso. Vamos. Vale, esto lo dejamos. Este bastón me lo quedo. Esto me lo quedo. Esto lo dejamos. Y eso lo dejamos ahí. Vale. Hecho esto, nos vamos de aquí. Tengo una misión aquí pendiente y tengo que mejorar con una runa. Pero bueno, ya lo haré. Hasta que no consiga lo que yo quiero, pues... de momento lo voy a dejar. Y aquí tenemos un juicio. Ya veremos el juicio. ¿Qué hacemos? Vale, a ver, Josephine, ¿algo nuevo? How bracing to be in the thick of the game again. The last time I was at Alam Shiral was Countess Letienne's wedding. There were a dozen affairs, 5 secret alliances, and a duel between 2 chevaliers over the vintage of an Antivan port. But until the Duchess was en masse, I've never seen the Winter Palace in shock. No los culpo. Al menos no se aburrieron. Sí, voy a hacer el primero. You don't see the Empress of Orlais almost killed in cold blood every day. Not so brazenly, no. The game's become increasingly insular in the past few years. Corypheus skillfully took advantage.
It's disturbing. So few people in the Orlesian court were aware of the Duchess's machinations. Bueno, eso me sorprendió. Tenene lo sabía. The Empress realized she was in danger. She's always in danger. Those loyal to her should have practiced more vigilance. But let's not lose sight of victory. Your actions at the ball have secured us allies and favors alike. Vuestros actos en el baile nos han ganado aliados y favores. El baile fue mezquino y aburrido. Me sentí desplazado. Fue muy emocionante, voy a decirle esto. Sí. Playing the game was thrilling. We did just make history. Indeed. Tales of this affair have begun circulating in Val Royeaux. Although I do wish Varric would show a bit more restraint in his accounts of the evening. Buah. A la próxima vez me llevo a Varric y me llevo a Seda. Allí. Será un cachondeo. Venga, vamos aquí. Creo que tengo un punto que subir, si no recuerdo mal. Y a ver. Vamos a ver, fuerza. Aquí podemos darle. Vamos a darle aquí, conocimiento de bajo fondos, por ejemplo. Eso lo tengo. Este faltaría darle aquí, conocimientos nobiliarios estos. Y aquí, conocimientos de la historia también haría falta darle. Vamos a ver. Aquí tengo cosas nuevas. Reparaciones en risco rojo. Coolen. Bueno, es fin. Esto ya está. Duro. Problemas en el feudo. Vale, aquí vamos a darle con Coolen. Disponible. Vamos a ver qué es esto. It was interesting to see how much has changed in Halam Shiral. And so little. Madame Méprise is a fixture. The sun will grow cold before she retires. Vale, tenemos esto. Ahí arriba tengo otra cosita. Vale, ya lo haremos. Aquí... aquí aparece un montón de cosas, ¿eh? Vale, vamos a coger esto también aquí. Melena del Duque. Es un casco. Y cogemos también esto de aquí. Vale, nos quedaría esto como misión principal, si no recuerdo mal, ¿no? Esto es misión principal, déjame que lo mire. Voy a mirarlo un momentito aquí. Creo que sí, eso es misión principal. Sí, aquí ya está el abismo, sí, eso es misión principal. Vale, eso es misión principal. O sea que eso es misión principal. Y nos quedarán 1, 2 y 3 misiones principales. Cada una, pues eso, más o menos cada una más larga que la otra, no más seguro y ya está. En fin, pues me voy a ir aquí y nos vamos aquí. Que este es el otro DLC. Hala. Lo hacemos y ya lo que nos quedará será misión principal y el último DLC. Es lo que nos quedará. El último DLC. Vale, se ha cambiado el dibujo, si os fijáis. Creo que cambian el dibujo cuando tiene más afinidad con nosotros, creo recordar. Este señor tengo que cogerlo y subirle más la afinidad. Claro, que tengo que hacer también la misión personal de esta mujer para que cambie el dibujo también. Así que bueno, poco a poco. Tenemos muchas cosas que hacer todavía. Ay, bueno, y ya mañana pues volveré a la mesa y
mandaré a los personajes a hacer ciertas cosas y demás. Espero que me deje volver. Espero que me deje volver. Por lo menos. Y así mandar a la gente. Porque hemos pillado 2 misiones de 3 horas. Así que bueno, esas misiones hasta mañana no estarán. Ay, por favor. Pero bueno, yo os digo, el juego ya se está poniendo más interesante. Y más divertido. Y sobre todo el tema de las misiones estas que tenemos que hacer. Y hoy ya habéis visto, hemos estado prácticamente todo el capítulo hablando con nuestros compañeros. Inquisitor, the workers are almost done building a lift to the deep roads. No darkspawn trouble yet, but the earthquakes have been brutal. I was told to meet a shaper, Volta. She's waiting below. You won't see an Orzammar dwarf on the surface. They have rules about that. Orzammar vive en el pasado. Vale, sí, esto es cosa mía, de raza. If anything, this breach business has made them even more cautious. Eso es, digamos, opción de mi raza. Háblame de los terremotos. How many quakes have there been since you arrived? At least 3 big rumblers, and the aftershocks are nothing to sneeze at. My feet miss solid ground. Vale, aquí... ¡Hala! Que no, señor, no voy a suscribirme. No, déjame en paz. Venga, tiene que salir ese cartelito. No sé si... Sí, sale en el directo. Estoy mirando en la segunda pantalla. ¿Cómo están las minas de lirio? Josephine's report mentioned several lyrium mines were damaged by the quakes. You'll see what's left of this one on your way down. From what I hear, the other mines are barely holding together. Vale, ha aparecido un engendro. So you haven't seen any darkspawn up here? I sharpened my arrows just in case, but they never showed. I'm okay with that. Vale, mejor que empecemos a bajar. La abertura podía cerrarse. ¿No te gusta Orzammar? Voy a preguntarle, sí. From your tone, I guess Orzammar isn't your favorite place. Hard to say if I'd like it. Cloud gazers like us aren't allowed in the city. There are ways in. They just aren't advertised. The lift's ready for you. Bueno, pues por abajo. Madre mía. Hay que bajar para abajo. Not to shift around and keep back from the edge. It's a long way down. Sí, sí, sí. Y encima que hay eso ahí, ¡pim! Para abajo. Lowered into a hole. What an auspicious start. We've been in worse places. Perhaps you have, my dear. Stupid darkspawn. You're much more likely to hit rock. Still their house. Message sent. We should be wary of raw lyrium. I'm more worried about finding darkspawn. Neither is a pleasing prospect. Ay. Aquí vamos a ver muchos engendros nerviosos. Vale, se ponen los pelos de punta escuchando la música. Magor, Nalfric, your names will not be forgotten. You must be Shaper Volta. A trust Valar, Inquisitor. The Shaper it welcomes you to the deep roads. Me acuerdo del boss final de esta zona. Me costó la primera vez horrores. En serio, me costó horrores. Y lo jugaba normal, ¿eh? Me costó horrores. ¿Por qué estáis en las sombras? You look as though you're hiding from something. As a citizen of Orzammar, even a glimpse of your sky could cost me my position and render me castless.
Vale. Háblame del modeato, o modeato, como se diga. What does a shaper do, exactly? We chronicle the life and times of our people. You're historians. Also scholars and genealogists. Shapers preserve knowledge in the memories, an archive in Orzammar. We record memories in Lyrium to ensure they never fade. We must be meticulous in every detail. A difficult task. La armadura de la enana me suena. Es de los... ¿cómo se llamaban estos tíos? La Legión de los Muertos o algo así era, ¿no? O algo así, no me acuerdo mucho. ¿Hay muchas bajas? How many dwarves have you lost? More than we can count. The mining caste has suffered greatly. Our situation has worsened since we contacted Skyhold. The quakes collapsed this mine and shattered a seal, keeping the Darkspawn at bay. The Legion of the Dead hasn't been able to mend the broken seal, and we can't afford to lose any more lyrium. Vale, vamos a investigar. ¿Tanto importa las minas? What will happen if we lose more lyrium mines? The surface needs lyrium for all sorts of magic. The Inquisition more than most, I understand. And Orzammar's economy relies on the lyrium trade. Without it, there will be chaos above and below. ¿Por qué la Inquisición? Orzammar deals with Darkspawn all the time. Why request the Inquisition's help? The Legion isn't prepared for this level of disaster, and the Grey Wardens haven't answered our calls for aid. Any threat to the flow of lyrium requires immediate response. The Inquisition is the only force we can rely upon. Que los guardias grises están un poquito fastidiados ahora mismo. Estamos encantados de ayudar. The Inquisition stands ready to aid Orzammar. Without a steady lyrium supply, things on the surface will get even worse. Uy. Menudo pedrolo. Apologies for pushing you. Aren't you a polite thing? I fear the damage that tremor caused. Follow me to the Legion camp. Bueno, a seguir a nuestra amiguita. En fin. Bueno, aquí tenemos... Keep your eyes open. These roads are dangerous. Vale, estoy viendo ahí esto. El lugar no que sea muy seguro. Ya estáis viendo que todo esto se va a ir un poquito a la M. Con tanto temblores y tanta tostería, pues... se va todo un poquito a la M. A ver si... Ogro Alfa. ¡Hola! Creo que han sido cambiados en ese juego. En el 1 eran diferentes. Y creo que también en el 2. Ven aquí, compañero, que te voy a dar amor. Vale, a ver si... que me acabo... Señor. Señor Ogro. Madre mía, ¿cuánta vida tiene un señor? A ver, una cosa. Vivian, por favor, aléjate. ¿Quieres hacer el favor de alejarte? Y dejar que los de melee se peguen contra el tío. Vaya tela. Le bajamos muy poca vida, ¿eh? Nivel 26. Vaya tela, Maripili. Vale, o sea, es lo que te puede coger si lo aturdes. Bueno, cosas así.
Vale. Yo como no. ¡Suelta! No sé por qué se me cogía Cassandra, ¿eh? Vamos a darle así caña ahí. Un tornado. Ahí recupero un poco de vida. Ahí recuperamos vida, no hace falta ni que me cure. Vale, y ahora hacemos así y le robo más vida. Bueno, le voy robando vida. Ay, que me ha pegado. Me ha pegado un cebollazo en la cabeza. Me ha pegado un cebollazo en la cabeza y me ha dejado tonto. Ay, que me deja tonta a la enana. No, eso no. Dale un poquito de... Ya está, menos mal. Ahora estamos en paz. If the ogre reached this point, the Legion must be overwhelmed. Let us hurry. Un amuleto y una daga. Vamos a mirar el amuleto, ¿no? Vamos a mirar el... No, esto no. Vamos a mirar el amuletito y la daga, pues... ¡Buah! Para pícaro, esto para Cullen va a venir muy bien. Y el amuleto... Constitución 10. No estaría mal ponérselo... No, ya lo tiene Cassandra, esto tiene destreza. Vivian tiene voluntad. Bueno, pues nada, todo guay. A ver si llegamos al campamento y lo dejamos ya por hoy. Que ya no toque la garganta, ya la tengo fastidiada. I will never get used to the stench of Darkspawn. They corrupt everything, even the air. Escucho un ruido de guerra, de pelea. That's the broken seal ahead. It is worse than I thought. Engendros, vale. Get those charges to the tunnels! Estos eran como perros así andando. Tienen muy mala leche. Someone prime the sonic fuses! Vale. We can't lose this position. Hurry! Can't set the charges with those bastards breathing down our necks! Vamos a darle caña, no. A ver si puedo cerrarlo yo, hombre.
Vamos a darle caña, venga. ¡Ay! Otra vez me han pegado un golpecito. No, esto no. Que me equivoco de botones. Venga, hay que matar a la gente que está nerviosos. Venga, vamos, venga. ¿Por qué voy para allá? No lo sé. No, que puedo. ¿Cuántos hay? Madre mía, guache. No, no, eso lo acaban, ¿eh? Que no, eso no. Venga, dejarme un poquito de paz, hombre. Que viene uno grandote. ¿Dónde vas, campeón? Venga, fuera. Venga, entre todos, le pegamos una paliza. Vale, vamos a cargar aquí las cargas. Una. Y dos. Me llevo eso. No tengo tiempo, o sea que... Me imagino que es por aquí atrás, ¿no? Sí, ¿dónde están todos aquí? Tres, 2, 1. ¡Ya está! ¡Solucionado! Vale, vamos a montar el campamento. Madre mía, guaché. ¡Cuánto sufrimiento! Inquisitor, meet Lieutenant Wren, a veteran of the 5th Flight and one of the Legion's finest commanders. Someone paid her to say that. Alguien le ha pagado para que diga eso. Appreciate the help, Inquisitor. Collapsing that seal bought us time. Blighters had the run of these tunnels for days. Now they have a roadblock. Vale, vamos a investigar un poquito. Háblame de los caminos. How many deep roads are there? How deep do they go? They'll take you from one side of Thedas to the other, if you have a death wish. The roads once connected dwarven cities that were hundreds of miles apart. Then came the Darkspawn. Ren and I have been exploring this region, reclaiming it, but the work is slow. Mark the map, fight an army. Mark the map, fall in a hole. And so on. ¿Llevéis mucho juntos? I get the impression you two have known each other a while. Yeah. The Shaper had sent her to dig up some relics. Asked me to keep her out of trouble. That was 3 years ago. You can quit any time. Not when we still have things to fight about. Puedes irte cuando quieras, ¿eh? Empezar a ayudar a la Legión, sí. La Legión de los Muertos, creo que se llamaban, o sí, creo que sí. The Legion of the Dead has the Inquisition's full support. That's the best news I've heard since the quakes began. Actually, the only good news.
You heard that, yes? The rhythm in the tremors? It's clearer, stronger, more insistent. I hear it. Doesn't prove a thing. These quakes are not a natural disaster. They're deliberate. There's an intelligence behind them. El sonido es el responsable de los terremotos. Son muy fuertes. Sí, voy a decir esto. If something is causing them, the strength required would be incredible. What could do that? Here we go. Ya estamos. I found an ancient text during an expedition with Ren last year. At the time, it was just a curiosity, but now... The text describes giant creatures, called Titans, living deep underground. They sing in the stone, shaping it. When these quakes began, I believe we heard that rhythm. I believe a Titan is causing all this destruction. Cánticos extraños, malo. Mysterious songs often lure people to their deaths, or to an archdemon. This rhythm isn't a song, exactly. It sounds like air flowing through lungs. Air that can collapse a whole mine. Vale, a ver, vamos a investigar un poquito. ¿Titanes? I've never heard of Titans before. What else can you tell me about them? The text I found predated the First Blight. Its pages had mostly rotted away. And there's no mention of the Titans in Orzamar's memories. Which tells you something. Vale, yo no oigo ningún ritmo. All I heard was an earthquake. How is it you and Ren hear a rhythm? With respect, Inquisitor. You were born on the surface. You don't have our connection to the stone. Shapers have great stone sense. And Volta's better than most. She never gets lost. Vale, ¿a qué te refieres con eso de la roca? You speak of the stone like it's more than walls. The stone is eternal. She was here before us, and remains after we die. But the stone isn't your god. We don't worship her, but we do respect and honor her. The stone makes us strong, and we return that strength to her when we die. It's difficult to express in words. Vale, quizás hayamos dado algo con algo. Sí. In my experience, no explanation is too strange to consider. For all we know, that text you found was a bedtime story. We can't be sure until we find the source. The rhythm I sense in the quakes is emanating from somewhere far below. The stone will lead us there. And if it comes to a fight, that'll be our job. There's a lift at the side passage nearby. Ready when you are. Vale, mesa de expediciones, de los caminos, utiliza estas mesas para completar unas operaciones únicas. Vale, operaciones únicas de aquí. Vale, pero esto es en la mesa de expediciones. Los caminos... Vale, estas no aparecen en la mesa, sino que en estas mesas de aquí especiales. De este DLC. Vale, tenemos esto por aquí. ¡Ay! ¡Qué tocada de narices! Mejoras del campamento. Claro, me hará falta pues Josephine, Liliana o Cullen. Uno de ellos. Y Abismo... Aquí todavía no tenemos nada. Habrá que bajar más para abajo y conseguir esto. Vale. Aquí descansar, como siempre. Equipar pociones. Y aquí... Vale, la tontería esta. Que tenía que ir a matar los tíos esos. Saquear. Coge el elevador caminos desde las profundidades.
Vale, pero ¿qué me marca aquí? A ver, ¿por qué? Ahí está el elevador, esto. Ah, vale, para completar la mejora. Bueno, ya la haremos mañana. Sí, voy a guardar aquí y ya mañana continuaremos. Mañana haremos cositas y demás. A ver, dejadme... De momento me puedo pirar de aquí, ¿no? Sí, de momento me puedo pirar. Vale. Pues ya está, lo dejamos por aquí. Mañana ya continuamos. Mañana ya le damos caña y todo eso. En fin, pues hoy ha sido un capítulo entretenido. Ya os digo, un directo entretenido. Hemos hablado con nuestros compañeros. Hemos sacado más cositas por ahí y nos metemos en otro DLC que va a ser entretenido. Nivel 26 los bichos, mismo nivel que yo. Dificultad difícil. Espero no tener que cambiar la dificultad cuando llegue al jefe final. Espero tampoco morir mucho ahí. Y ya está. Así que bueno, gente, muchas gracias por pasaros por el directo. Muchas gracias por dejar vuestro like. Muchas gracias por estar aquí viendo conmigo. Reíros un poquito de mis desgracias y todo eso. Y sabéis que se agradece un montón el apoyo. Y si lo estáis viendo resubido, pues ya sabéis, muchas gracias por verlo resubido, muchas gracias por dejar vuestro like, dejar vuestro comentario y todas esas cositas bonitas que siempre se agradecen. Y yo en cuanto pueda os doy el corazoncito. En fin, dicho esto, si lo estáis viendo esto por primera vez y os mola todo esto, ya sabéis, dar un like, suscribiros que es gratis y todas esas cositas bonitas. Y nada más que deciros que un saludo, sois buenos, sois felices y